अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 24 जमादी उस्सानी 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 7 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। कुरान क्लास शुरू करने से पहले माजरत, कल मैं जो सो थोड़ा सफ़र में था और उम्मीद कर रहा था कि जो सो टाइम पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ताख़ीर हो गई और रास्ते में इंटरनेट भी नहीं था कि मैं मैसेज कर सकता, जिसकी वजह से शायद आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्लास नहीं कर पाए हम। इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि इस तरीके की गलती ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज हम सूरह जाशिया आयत नंबर 30 से इंशाल्लाह 30 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, बस वो लोग जो ईमान ले आए, वह अमिलुस्सॉलिहाती और अमल करे नेक, फयुदखिलुहुम रब्बुहुम, तो उन्हें दाखिल करेगा उनका रब, फी रहमतिही, अपनी रहमत में, ज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन, और यही खुली कामयाबी है। बस जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करे, उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और ये खुली कामयाबी है। अपनी रहमत में दाखिल करेगा से मुराद क्या है? जन्नत में दाखिल करेगा, और ये बहुत बड़ी खुली कामयाबी है। अब देखें, एक आयत में अल्लाह ताला ने परवाना दे दिया, गारंटी दे दिया कि कौन लोग जन्नत में जाएंगे। क्या कहा? फ़अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बस वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान लाने के बाद फिर सिर्फ अमल करना काफी नहीं है, नेक आमल। और नेक आमल किसको कहते हैं? जैसे मैं बार बार कहता हूं कि नेक आमाल के लिए दो शर्तें लाजिम और जरूरी है। वैसे तो हर अमल को कबूल होने के लिए तीन शर्तें हैं, तो यहां पर तीसरी शर्त पहले ही बयान कर दी गई, फ़अम्मल लज़ीना आमनू। तो पता क्या चला? सबसे पहले उन्हीं लोगों के ईमान अमल कबूल किए जाएंगे जो ईमान वाले होंगे, और ये जन्नत के लिए है कि कल क़यामत में काफिर और मुशरिक और जो सो बिदाती जो होंगे, इनके अमल कबूल नहीं किए जाएंगे, उनका कोई उसको अजर नहीं मिलेगा सिवाय उनके जो ईमान वाले हैं। तो सबसे पहली शर्त है ईमान ले आना। दूसरे बाद जो है अमलुस्सालिहात, सिर्फ अमल नहीं, अमलुस्सालिहात। और अमलुस्सालिहात को हम आम तौर पे नेक अमल कहते हैं, लेकिन नेक अमल से मुराद वो नहीं है जिसको हर एक ने अपने अपने तौर पर समझ रखा है कि ये नेक अमल है। जैसे कि आज मुसीबत तो यही है, हमारे अंदर मुसीबत ये है कि आज हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे जब हमारे अतराफ में हम देखते हैं, तो किसी ने जो सो रजब के कुंडे करने को नेक अमल समझ रखा है, किसी ने 11वीं करने को रजब नेक अमल समझ रखा है, किसी ने जो सो हर जुमेरात को फलां बाबा के दरगाह के चक्कर काटने को नेक अमल समझ रखा है, किसी ने मुहर्रम में ताज़िए बनाने को नेक अमल समझ रखा है, किसी ने शब मेराज और शब बारात में जो सो रातों में पटाखे मारना और घूमना और फिरना, इसको नेक अमल समझ रखा है। किसी ने मीलादुन नबी के नाम पर रास्तों में जो सो धूम धड़ाका करना, डीजे लगाना, झंडियां लगाना और रैलियां निकालना और लोगों को तकलीफें देना, इसको नेक अमल समझ रखा है। हर एक ने अपने अपने सोच में अपने अपने तरीके से जो उसको समझ में आया, उसने नेक अमल समझ रखा है, और हर कोई उसमें खुश है कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं। तो क्या ये हर कुछ नेक अमल है? हरगिज़ नहीं होता। ये तो शैतान का फितना है, शैतान का वसवसा है, इंसान की अपनी ख्वाहिशात नफ्स है जो उसको घेर के रखा है, और उसको बुरे आमाल को उसको खूबसूरत करके मुज़य्यन करके दिखाता है। जैसे कि मैं और आप क्या कह सकते हैं, हमारी क्या हैसियत? कुरान ने इसकी गवाही दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गवाही दी है कि शैतान जो है इंसानों को उनके बुरे आमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है, और वह खुश होता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो आज जितने भी ये ज़ाहिरी तौर पर जो आमाल कुरान और हदीस से साबित नहीं है, जिनका शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको लोग धड़ल्ले के साथ कर रहे होते, बल्कि उन लोगों का हालमार्क आप देखेंगे कि वही लोग जो ये सारे बिदातों में मैं जो मिसालें दिया, हालांकि इतने ही नहीं, इससे बहुत सारी मिसालें हैं जो आप कह सकते हैं और शुमार कर सकते हैं। तो जो लोग ये अमल करते हैं ना, उन लोगों को आप देखेंगे कि वहीं पर फराइज का जब मामला आता है, तो उसमें कोताही कर रहे होते हैं,
اس میں لاپرواہی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ فرائض جس کے بارے میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، چاہے بیمار بھی ہو انسان تب بھی اس کو چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں میں کوسوں دور ہوں گے، لیکن اپنا مال بھی خرچ کریں گے، وقت بھی خرچ کریں گے، محنت بھی لگائیں گے، اور یہ میلاد النبی کے بھی جلسے اٹینڈ کریں گے، کہیں پر جو سو 11ویں اور 12ویں کے جو سو نظر و نیازیں کر رہے ہوں گے اور یہ کر رہے ہوں گے، ساری چیزیں جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہیں اس کو نیک کام کا سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جو حقیقت میں نیک کام ہے، جو فرائض ہے، اس سے غفلت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ ہر وہ عمل جس کو ہم اور آپ نیک سمجھتے ہیں وہ نیک ہوتا تو پھر معاملہ ہی کچھ نہیں تھا، سارے کے سارے جنت میں جانے والے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، تو پھر یہ بات غلط ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگ جو ہے سو کسی نہ کسی طریقے سے شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہو جاتا۔ تو اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ نادانی میں، غفلت میں، جہالت میں، شیطان کے وسوسوں میں آ کے، اپنے نفس کے وسوسوں میں آ کے ہر وہ برے عمل کو کر رہے ہوتے ہیں، اور خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ نیک عمل ہے۔ تو پھر نیک عمل ہے کیا چیز؟ اس کی دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان، جو ہم بات کر چکے، ایمان لانے کے بعد ایمان والا انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے جس کے بارے میں وہ گمان کرتا کہ یہ نیک عمل ہے یا اس پر مجھے اجر ملے گا یا یہ عمل کرنے سے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس عمل میں دو شرطیں موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک ہو دوسری نہ ہو تو بھی کام نہیں چلے گا، دونوں کی دونوں شرطیں ہونا ضروری ہے۔ کیا شرطیں ہیں وہ؟ ایک تو ہے اخلاص، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر وہ عمل کیا گیا ہو، اس میں ریاکاری، دکھاوا، کسی اور کو خوش کرنا نہ ہو۔ اگر وہ ایسا ہوگا تو پھر وہ شرک ہو جائے گا اور ایسا عمل مردود ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط ہے اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو وہ عمل کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے وہ کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ یہ کیونکہ یہ تینوں طریقے ہوتے ہیں سنت کے ثابت ہونے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو خود تو نہیں کیا، لوگوں کو کہا ہو کہ اس طریقے سے کرو، یہ بھی سنت ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تو وہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اس عمل کو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا یا آپ نے دیکھا یا آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو وہ بھی شریعت بن جاتا ہے، وہ بھی سنت بن جاتی ہے۔ تو دو شرطیں ہونا، ایک تو اخلاص، دوسرا ہے اتباع سنت۔ اب مثال کے طور پر میلاد النبی کو ہی لے لیتے ہیں، اس پہ پرکھتے ہیں، کیا وہ اللہ کی رضا کے خاطر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہوگا، اور وہ یقیناً ہوگا، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بہت مخلص ہوتے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ۔ تو پہلی شرط پوری ہو گئی۔ اب دوسری جو شرط ہے کہ اتباع سنت پر، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کو کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ کیا آپ نے کسی کو حکم دیا کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں میرے پیدائش کا دن کو منایا جائے، اس میں جشن منایا جائے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تیسری جو شرط ہے کہ کیا صحابہ میں سے کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عمل کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کے دن کو جشن منایا ہو، اس دن جو سو جھنڈیاں لگایا ہو، ناچا کودا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو دوسری شرط نہیں ہے اس میں۔ پہلی شرط تو ہو سکتا ہے لیکن دوسری شرط فیل ہے، تو لہٰذا وہ عمل مردود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، آئے دن کہتے ہیں بھائی وہ برائی کیا ہے اس میں؟ اب دیکھیں، کبھی اکثر یہ سوال کیا جاتا جس میں سامنے والا پھر ہکا بکا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس جواب نہیں رہتا، اور ظاہری طور پر کبھی سوچنے میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بات تو کہہ رہا ہے یہ۔ مثال کے طور پہ جب کوئی میلاد النبی منا رہا ہے، کوئی جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرج کیا ہے؟ اور دوسرا کہتے ہیں کہ منع تھوڑی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور جو سو آپ نے کسی کو حکم بھی نہیں دیا، لیکن منع بھی تو نہیں کیا۔ آپ کہیں پر بتا دو میرے کو کوئی دلیل جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔
ये सवाल किया जाता है। और ये कोई अवाम उन्नास नहीं, बड़े बड़े जो गुमराह मौलवी लोग होते हैं वो लोगों के जहनों में इस तरीके के अशकाल डालते हैं। अब वो लोग बेचारे खुश हो जाते हैं कि देखो बोले हमारे मौलवी साहब दलील तो दे दिए, अब तुम हमको इसकी दलील दो कि भाई कहाँ पर मना किया गया है। अगर गलत काम है तो मना होना चाहिए था, इसकी मना की दलील दे दो। तो ये बताते हैं। तो उनको सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वो बेचारे ने जो सो हदीस और इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर नेक अमल जो कहा जाता है, शरीयत के अंदर जो दीन का अमल कहा जाता है, जो समझा जाता है, उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि उस पर दलील करने की दलील हो, नहीं करने की दलील नहीं पूछी जाएगी। दुनिया के मामलात में जो हर खाने पीने के मामलात है, जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, उसमें मामला उल्टा है। हर वो चीज़ जायज़ है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जायज़ है, हलाल है, पाक है, सिवाय उन चीज़ों के जिसके बारे में मना कर दिया गया, जिसकी हुर्मत साबित हो गई है। जैसे खिंजीर का गोश्त है, मरा हुआ जानवर है, बहता हुआ खून खून है, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे ज़िबा किया हुआ जानवर। तो ये चंद चीज़ें होंगी जो शुमार की जा सकती हैं जो हराम है, तो उसको बता दिया गया। उसके अलावा तमाम, बाकी अलावा तमाम चीज़ें जायज़ है। लेकिन इस्लाम के शरीयत के अंदर, इबादत के अंदर, कोई अमल करने के अमल में हो जो सो हर वो अमल को, उसी को अमल को किया जाएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और जिसका हुक्म या तो अल्लाह ने दिया है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में दिया। तो ये ज़रूरी होगा। तो अब जो कहते हैं कि मना नहीं किया गया, तो उनको हम एक अकली दलील से उनको जवाब देते हैं, और ये जहन में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, क्योंकि आए दिन इस तरीके से सवालात करते हैं लोग, और अगर इस दलील को अपने जहन में बिठा लेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जो कहते हैं कि भाई मना नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नेक अमल जिसको हम नेक समझते हैं, अगर उसको मना नहीं किया गया तो वो कर सकते हैं। उनका कौल यही है और यही दलील देते हैं ना। तो अब उनसे भी और अपने आप से भी जहनी तौर पर एक सवाल करते हैं, और मैं आपसे भी पूछता हूं कि मिसाल के तौर पर हम फराइज जो नमाजें पढ़ते हैं, जोहर में कितनी फर्ज नमाजें हैं? 4 रकातें। असर में कितनी हैं? 4 रकातें। ईशा में कितनी हैं? 4 रकातें। अब बीच में मगरिब एक नमाज है जिसमें सिर्फ 3 रकात है। जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं कहता हूं कि चलो भाई, मैं अगर नमाजों को यूनिफॉर्म कर लूं, जोहर असर मगरिब इशा पूरे के पूरे 4 रकातें हैं, अगर ये सोचकर मैं कल से मगरिब की जो सो 3 के जगह 4 रकात पढ़ना चाहूं, तो क्या होगा? किसी मस्जिद में कोई इमाम साहब जो सो 3 की जगह 4 रकात पढ़ा दे, तो लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे मौलवी साहब आपने तो गलती किया, आपने जो सजदा सहू करना चाहिए, आपने 4 रकात पढ़ा दिया, और लोग उनके ऊपर उड़ी पड़ेंगे। तो अब हम बोलेंगे कि भाई कोई हरज की बात नहीं है, एक रकात ज्यादा नमाज पढ़ी है, तो जो सो एक रकात में एक बार सूरह फातिहा ज्यादा पढ़ा है, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ा है, 3 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सजदों में पढ़ा है, तो ज्यादा करके अजर ही कमा रहा है। और थोड़ी मना किया गया है कि इस्लाम में थोड़ी मना, अच्छा अब मैं कह दूं कि जो ठीक है मगरिब में 3 रकात ही पढ़ना है, ये किसने कह दिया आपको? मना थोड़ी किया गया है, गुनाह थोड़ी है मगरिब में 4 रकात पढ़ना। अगर ये आपसे सवाल करूं तो कोई मानेगा? कोई बोलेगा कि भाई जाहिल से जाहिल भी क्यों होगा, वो बोलेगा नहीं, मगरिब में सिर्फ 3 रकाती है, उसमें आप 4 रकात नहीं पढ़ सकते। मैं उनसे यही पूछूंगा, भाई जब 3 रकात की जगह मैं 4 पढ़ता हूं, तो 1 रकात ज्यादा करने में मेरे को थोड़ी मना थोड़ी किया गया है, गलत काम थोड़ी है, मैं क्यों नहीं करूं? तो सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है, क्योंकि हद ये इस्लाम में जो सो इतनी ही पढ़ाई गई है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं कि मगरिब की नमाज में 3 के जगह मैं 4 रकात करूंगा तो मेरी नमाज जाय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और अगर मैं जानबूझ के करूंगा तो मैं शरीयत साजी करने वाला हो जाऊंगा। हो सकता मेरे इस एक अमल को, जिसको मैं नेकी समझ के कर रहा हूं, वो मुझको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो अगर इस मसले को, इस सवाल को अगर हमने समझ लिया कि जैसे कि मगरिब की नमाज में 3 की जगह में 4 रकात नहीं कर सकता, उसी तरीके से 3 की जगह 2 भी नहीं कर सकता। मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं जो सो 3 रकात को जो सो चलो उसको यूनिफॉर्मिटी के तौर पे थोड़ी कम कर लेता हूं और 2 पढ़ूं, ये भी नहीं हो सकता। तो इस्लाम के अंदर ना कोई इजाफा किया जा सकता, ना कमी की जा सकती है। तो इस दलील को अगर हमने समझ लिया, तो फिर बाद में पता चल जाएगा
کہ دین کے اندر جو بھی شریعت سمجھ کر نیکی سمجھ کے عمل کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلیل ہو. تو اگر میلاد النبی منانا ہے تو ہمارے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ ہم جو سو صحابہ اکرام نے کوئی منایا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہو, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو. اسی طریقے سے شب برات اور شب معراج کے نام پر جو راتوں میں جاگا جاتا ہے, جو اس میں کچھ کیا جاتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. رجب کے کنڈے کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور 11ویں اور 12ویں کے نام پر نظریں نیازیں جو کی جاتی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں صرف جو لیلۃ القدر جو ہے, رمضان کی جو طاق راتیں ہیں, اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے, صحابہ اکرام نے بھی عمل کیا ہے, تو اس میں اجر ہے. اور خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اور یہی جو سو کھلی ہوئی کامیابی ہے. اور رحمت سے مراد یہاں پر جنت میں داخل کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے, اپنے فضل سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, افلم تکونو, کیا نہیں تھا, آیاتی تتلا علیکم, میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تمہارے سامنے, میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تمہارے سامنے, فاستکبرتم, تم نے تکبر کیا, وکنتم قوما مجرمین, اور تم تھے مجرم لوگ. یعنی اس سے پہلے ایمان والوں کا اللہ نے ذکر کیا, اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پس وہ لوگ جو کفر کیا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی. یعنی دنیا میں تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی, لیکن اس کے مقابلے میں تم کیا کرتے تھے, تم تکبر کیا کرتے تھے, اور تم تھے ہی مجرم قوم. اور تکبر کیا ہے شریعت کے مطابق؟ حق کا انکار اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اس میں تکبر کرتے تھے اس طریقے سے کہ اس کو نہیں مانتے تھے, اس کو جھٹلاتے تھے, اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ کیا تم جو سو تکبر کرتے نہیں تھے اور تم تھے ہی مجرم قوم. وَإِذَا قِيلَ, اور جب کہا جاتا, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَالسَّاعَةُ, اور قیامت, لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قلتم, تو تم کہتے تھے, ما ندری, ہم نہیں جانتے, مَالسَّاعَةُ, کیا ہے قیامت, ان نظن الا الظن, مگر صرف ہم تو ایک گمان ہی کرتے تھے اس کے بارے میں, وما نحن, اور نہیں تھے ہم, بمستيقنین, اس پر یقین رکھنے والے. یعنی ان لوگوں سے جو کفر کرے ان سے جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں آیتیں تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم تکبر کرتے تھے اور تم تھے مجرم قوم, پھر اس کے بعد میں کہا جائے گا وَإِذَا قِيلَ, اور جب تم سے کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ برپا ہونے والی ہے, وہ ہونے والی ہے, تو تم کہتے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا قیامت ہے, بس قیامت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا, ہم نے سن لیا, بس ایک گمان, ایک تخمینہ ہی ہے جو ہم کرتے ہیں, بس ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے. تو دنیا میں جو لوگ اس بہانے سے یعنی تکبر کرتے تھے, اور جب قیامت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا اور کہا جاتا کہ قیامت پر ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو, تو کہتے کہ بھائی بس یہ تو سنی سنائی بات ہے, ہم تو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو کیا پتا چلا, جو لوگ کفار ہیں, جو کفر کرتے ہیں, اور جو کہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے, یا سنی سنائی بس ایسے ہی کام چلاؤ طور پہ کر لیتے ہیں, تو ان کو کیا ہوگا, پھر جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو اب ہم اپنا محاسبہ بھی کر لیں کہ ہمارے سامنے بھی قیامت کے بارے میں کہہ دیا گیا, ہم نے بھی سن لیا, اور ہم نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ ہاں بولے قیامت ہے, قیامت کے دن تمام لوگوں کو زندہ کیا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, اور یہ سب کچھ ہم کہہ دیتے ہیں زبان سے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے کہ کفار الزما اس وقت میں کہیں گے ان ظنو, بے شک ہم نے گمان کیا تھا, الا الظن, سوائے ایک گمان کے, یعنی بس ہمارا یوں ہی گمان تھا, ہم اس پہ یقین کرنے والے نہیں تھے. تو ایسا تو کہیں ایسا نہیں ہے, اگر ایسا ہے تو خسارے میں ہے. اور اگر ہمارا ایمان قیامت پر ایسے ہے جیسے کہ ہونا چاہیے,
تو پھر ہمارے اعمال خود اس کی گواہی دیں گے کہ دنیا کے ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے. ہم جو سو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, لوگوں کو چیٹنگ نہیں کریں گے, لوگوں کا مال نہیں ہڑپیں گے, شرک اور بدعات سے بچتے رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے. کیوں کہ دنیا میں اگر ہم کو کوئی پکڑے نہ پکڑے, دنیا میں کوئی ہم کو سزا دے نہ دے, دنیا میں ہمارا کوئی نقصان ہو نہ ہو, قیامت میں تو ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہاں پر ہر عمل کا حساب کتاب ہے, اور وہاں پر جنت و جہنم ہے, اور جہنم یعنی گناہوں کی سزا جہنم ہے اور نیکیوں کی سزا جنت ہے. تو اس طریقے کا جب ایمان مضبوط ہوگا تو وہ چیز ہماری زندگی میں ریفلیکٹ کرے گی, ہمارے اعمال میں ریفلیکٹ کرے گی. تو ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان آخرت پر کتنا مضبوط ہے. وَبَدَأَ لَهُمْ, اور کھل گئی ان پر, سیئات ما عملوا, برائی جو انہوں نے عمل کیا تھا, وَحَاقَ بِهِمْ, اور گھیر لیا انہیں, ما کانوا بِهِ, جس کا وہ تھے, یستہزئون, مذاق اڑاتے. یعنی جب ان سے اس طریقے سے کہا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم تو بس اس پہ گمان ہی کرتے تھے, ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے اعمال کی برائی ظاہر ہونے لگ جائے گی اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی وہ جہنم اور جہنم کا عذاب, جب دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور کل قیامت میں حساب کتاب سے ڈرو اور جہنم سے ڈرو, تو دنیا میں ہنسی مذاق کرتے تھے, اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس وقت میں جو کچھ انہوں نے دنیا میں برائی کی تھی, وہ برائی ان کے پر کھلنے لگ جائے گی, اور جو کچھ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ اس نے ان کو آ کر گھیر لیا. تو بہرحال آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ ایسے ہمارے اپنے لوگوں کے بنائے ہوئے کچھ ایسے ولی ہے جن کے بارے میں ہم کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے جنت کا اور جہنم کا مذاق اڑایا ہے. خاص طور پہ نام نہیں لیتا میں, لیکن کبھی کبھی لینا بھی ضروری پڑتا ہے. رابعہ بصری بول کے جو ایک ہمارے ملکوں میں ایک بزرگ خاتون ہے, ان کے بارے میں لوگوں نے ایسے ایسے قصے گھڑ دیا, ایسے ایسے قصے کتابوں میں موجود ہے. اور ان کے قصوں میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے جو ابھی ذہن میں میرے آیا تو بتا دے رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا, اب ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی متقی تھی, پرہیزگار تھی. تو وہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ کا شعلہ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر تیزی سے دوڑ رہی تھی. آج وہ کتابوں میں موجود ہے, آپ اور آپ نے کئی بار اس کو سنا بھی ہوگا. تو بہرحال وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی, ایک ہاتھ میں آگ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہے. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو, تو کہا کہ میں اس آگ کے ذریعے سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں, اور اس پانی کے ذریعے سے میں جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں. لوگ بولے جنت کی لالچ میں اور جہنم سے بچنے کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں, جبکہ لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر, دور ہٹ کر, بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کرے. اب یہ ایسی کیسی بزرگاں تھی اور ایسی کیسی ولی صفت تھی ہم کو نہیں پتا ہے, اور ان کو کس نے ولی بنایا ہم کو نہیں پتا. بہرحال ان کا سٹینڈرڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ لوگوں, جنت کی خواہش میں, جنت کی طلب میں تم اللہ کے ساتھ عبادتیں, نیک عبادتیں کرو, جنت کی خواہش میں, جنت کی طلب میں, اور تم اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں جہنم سے بچو, جہنم سے پناہ چاہو اللہ کی, اور جہنم سے بچنے کے اعمال کرو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے, تو قرآن و حدیث تو ہم کو یہ رغبت دلاتی ہے کہ انسان جنت میں جانے کی لالچ سے, جنت کے لالچ سے عمل کرے, اور جہنم کے خوف سے, جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کرے. تو یہاں پر وہ پتہ نہیں کیسی بزرگہ ہے جو کہ قرآن و حدیث سے بھی اس کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے. تو بہرحال ایسے چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں, نہ وہ بزرگ ہو سکتے ہیں, نہ وہ نیک اعمال ہو سکتے ہیں, نہ وہ صحیح. ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ یقیناً بزرگ تھی, ولیہ تھی, تو یہ جھوٹ ہے جو اس کے نام پر منسوب کر دیا گیا ہے. اور اگر یہ بالفرض انہوں نے صحیح کہا ہے, ان کا قول صحیح ہے, تو پھر وہ ہرگز بزرگ نہیں ہو سکتی, حضرت ولی نہیں ہو سکتی ہے. تو بہرحال ہمارے ملکوں میں ایسی چیزیں تو ہول سیل میں ملتی ہیں, کتابوں میں جو دین کے نام پر بکتی ہیں کتابیں. بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے. تو یہاں پر کہا جا رہا ان کو کل قیامت میں
उनके बुरे अमल ज़ाहिर होने लगेंगे, और जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाते थे वो उन्हें घेर लेगा, यानी जहन्नम और जहन्नम का अजाब। वकील अल यौमा, और कहा जाएगा कि आज के दिन नंसाकुम, हम तुम्हें भुला देंगे, कमा नसी तुम, जैसे कि तुमने भुला रखा था, लिका यौमिकुम हाजा, आज के दिन के मुलाकात को, वमावा कुमुन्नारू, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है आगे, वमा लकुम मिन नासिरीन, और नहीं है तुम्हारे लिए कोई मददगार। तो उन लोगों से कहा जाएगा कि दोस्तों आज हम तुमको उसी तरीके से भुला देंगे जिस तरीके से तुमने दुनिया में आज के इस दिन के मुलाकात को भुला रखा था। और ये कहा जाएगा कि जो सो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, और जो सो तुम्हारे कोई मददगार नहीं होगा। तो जो लोग दुनिया में जो सो अल्लाह के दिन, अल्लाह से मुलाकात को, क़यामत के दिन को भुला के रखे थे, तो कल क़यामत में उनसे कहा जाएगा कि आज हम भी तुम्हें ऐसे ही भुला देंगे। और अल्लाह ताला कहेगा, और उनको जहन्नम में डालकर उनको भूल जाया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, वहां पर उनकी कोई दाद और फरियाद नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जब उनको डराया जाता था क़यामत के बारे में, जहन्नम से, तो वो उसको भूले हुए थे। इस वजह से उनसे कहा जाएगा। अब देख लें आज मुसलमानों का हाल क्या है। क्या हमको जहन्नम की डर है? क्या हमको क़यामत की फिक्र है? क्या हम अपनी मौत को याद करते हैं? लोगों को मौत के बारे में कहा जाए तो लोग डरने लगते हैं और कहते हैं भाई ये क्यों आप अनाप शनाप बातें करते हैं और जो सो बदशुगनी की बातें करते हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, मौत को याद किया करो, ये तुम्हारी लज्जात को, दुनिया की लज्जतों को दूर करेगी और तुमको नेकी करने पर उभारेगी। तो आज हम क्या है, दुनिया के ऐशो आराम में इतने मगन हो गए हैं कि हम जो सो मौत को भी भुला बैठे हैं, आखिरत को भुला बैठे हैं, और जहन्नम की अजाब को भुला बैठे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत में हमारे साथ भी यही कहा जाए कि तुमको आज हम ऐसे ही भूल जाएंगे जहन्नम में डाल के, जैसे कि तुमने आज के दिन को भुला रखा था। अल्लाह हम पर रहम करे। जा जालिकुम भी अन्नाकुम, ये इसलिए कि तुमने इत्तखस्तुम आयातिल्लाही, तुमने बना लिया था अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को, हुजुवन, हंसी मजाक, व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया, और तुम्हें धोखे में डाल रखा था, फरेब में डाल रखा था तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने। फल यौमा, सो आज, ला यखरुजूना मिनहा, तुम नहीं निकाले जाओगे उसमें से, वलाहुम यस्तातबून, और ना ही तुम्हें मौका दिया जाएगा कि तुम अल्लाह को राजी कर लो या उसको खुश करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर सको, यानी तुम्हें उस तरीके की कोई मोहलत भी नहीं दी जाएगी। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को मजाक में ले रखा था, और तुम्हें तुम्हारी दुनिया की जिंदगी ने गफलत में रखा था, धोखे में डाल के रखा था। बस आज के दिन तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, यानी जहन्नम से उन्हें निकलने नहीं दिया जाएगा, ना ही वहां पर कोई उन्हें ऐसा मौका दिया जाएगा कि तौबा कर लें, माफ़ी चाह लें और वहां से निकल सकें। तो पता क्या चला कि जब इंसान की मौत आ जाती, उसके बाद हिसाब किताब ही है, सज़ा या जज़ा ही है। उसको जो सो कोई मौका नहीं है कि तौबा कर सके, इस्तिग़फ़ार कर सके, अपनी गलतियों की माफ़ी कर सके। तो बहरहाल उस दिन के आने से पहले पहले, मौत के आने से पहले पहले, आज तो दुनिया में हमारे पास मौका है। अब हम अपने हालात को दुरुस्त कर सकते हैं, अपने आमाल पर नज़र दौड़ा सकते हैं। क्या हमारा आखिरत पर ईमान वैसे ही है जैसे होना है? क्या हमने मौत को और क़यामत को और जहन्नम को भुलाकर दुनिया की ज़िंदगी के, दुनिया के ऐशो आराम में मगन होकर अल्लाह को कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? तो ये दुनिया में अगर हमसे गफलत हो रही थी अब तक, आज भी मौका है, तौबा कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, पलट आ सकते हैं। लेकिन अगर मौत आ गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फलिल्लाहिल हम्दु, बस अल्लाह ही के लिए है तमाम तारीफें। रब्बिस समावाती, रब आसमानों का, व रब्बिल अर्जी, और रब ज़मीन का, रब्बिल आलमीन, और रब है तमाम जहानों का। बस तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, जो रब है आसमानों का, रब है ज़मीन का, और तमाम जहानों का। वलाहुल किब्रिया, और उसी के लिए है किब्रियाई, बड़ाई, फिस समावाति वल अर्जी, आसमानों और ज़मीन में, वह वल अजीज़ुल हकीम, और वह गालिब हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ही के लिए है किब्रियाई, आसमानों में भी और ज़मीन में भी, और वही जो सो गालिब भी है और हिकमत हिकमत वाला भी है। अब किब्रियाई क्या होती है, उसका
जिद जो होता है ना, उसका बहरहाल उसके किबरियाई को अगर हम उसी लफ्ज से समझ सके तो ज्यादा बेहतर होता है। अब हम कहते हैं बड़ाई, लेकिन बड़ाई उसका सही माना और तर्जुमा नहीं करता है। किबरियाई अल्लाह के लिए ही गालिब है, अल्लाह ही के लिए सजावार है। यानी किब्र, किब्र हालांकि अगर कि हम वंश के नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा ना, जिस इंसान के दिल में राय बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और किब्र को तकब्बुर, जैसे हम उर्दू में कहते हैं किब्र तकब्बुर, उसके हम माने में हैं। यानी जो इंसान के दिल में किब्र है, तकब्बुर है, जो अपने आप को बड़ा समझता, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता है, तो ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिल में किब्र है। और ये किबरियाई उसी से है, मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजावार है, अल्लाह के लिए लायक है कि वो किबरियाई का इज़हार करे, वो अपना बड़ापन का इज़हार करे, क्योंकि अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने पैदा किया है तमाम मखलूक़ात को। तो अल्लाह के लिए तो जायज़ है कि वो किबरियाई का इजहार करे, अपनी तकब्बुर और अपने बड़प्पन का। हालांकि तकब्बुर, वन सेकेंड सॉरी, क्योंकि वो नेगेटिव एस्पेक्ट में वर्ड लिया जाता, लेकिन किबरियाई जो है पॉजिटिव वर्ड है। तो अल्लाह के लिए तो जायज़ है कि वो उसको अपनी किबरियाई को बयान कर सके, और वो किबरियाई उसी के लिए लायक है। अल्लाह के अलावा किसी भी मखलूक के लिए जायज़ नहीं है कि वो तकब्बुर करे या तकब्बुर का इजहार करे, और अगर करता है तो जहन्नम में जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर पता चल रहा है कि अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ही के लिए है किबरियाई, आसमानों में भी और ज़मीन में भी, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। और इस तरीके से ख़ास तौर पे तकब्बुर और किबरियाई के बारे में ज़रा समझने की कोशिश करें। और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बयान किया है कि कोई भी इंसान के लिए जायज़ और लायक नहीं है कि वो किसी भी तरीके से तकब्बुर करे। और तकब्बुर के बारे में फिर साहबा ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस को बयान किया, तो वजाहत तलब कर ली, और साहबा ने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका लिबास और उसका कपड़े और उसके जूती वगैरह अच्छे हो, साफ सुथरे हो, उम्दा हो, तो क्या यह किब्र है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये किब्र नहीं है, बल्कि कहा कि अल्लाह तो जमील है और जमाल को पसंद करता है। यानी अगर अल्लाह ने तुमको मालो दौलत दे रखा है, तुम्हारे पास इस्तिताअत है, तो अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा लिबास और जूता और घर सब कुछ रख सकते हो, लेकिन उसमें तकब्बुर नहीं आना चाहिए, उसमें इसराफ नहीं होना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तो जमील है, यानी अल्लाह ताला तो जमील है और जमाल को पसंद करता है। तो अगर आप जीनत इख्तियार करते हैं, खूबसूरती इख्तियार करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अपना जूता पहनते हैं, तो कोई हरज नहीं है, तो अच्छी चीज है। लेकिन तकब्बुर और गुरूर क्या है कि हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना। तो बहरहाल इसको समझने की जरूरत है। और आए दिन हमारी जिंदगी में हम जानते बूझते हुए या लाशौरी तौर पर ये तकब्बुर और गुरूर का इज़हार कर रहे होते हैं। वक्त क्योंकि 1-2-2.5 मिनट बाकी रह गए, तो मैं थोड़ी सी इस पर वजाहत कर लेना चाहता हूँ। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम कभी अक्सर अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में, या किसी को जो सो मजाक करते हुए कहते हैं, वो फलां देखो वो नाटा है, वो फलां काला है, वो फलां वो ऐसा है, वो एड़ा है, वो फलां जो सो काना है। इस तरीके से जो हम अल्काब इस्तेमाल करते हैं, तो अंदाजा करें, जरा गौर करें कि क्या इसमें तकब्बुर नहीं झलक रहा है? यकीनन झलक रहा है। इसमें हम क्या समझते हैं? अपने आप से उस फला इंसान को कमतर समझते हुए, अरे वो तो काना है, अरे वो तो काला है, अरे वो तो नाटा है। तो इस तरीके के जो अल्काब हम इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इस तरीके से बयान करते हैं, तो ये तकब्बुर और गुरूर की जो सो निशानी उसमें उसमें वो आती है। उसी तरीके से किसी को कह देना कि भाई अरे वो फला तो जो सो वो फला है, वो किसी को कोई, जैसे अरब अरब मुल्कों में जो सो जो मेहनत मजदूरी करने वाले लेबर किस्म के लोग जैसे बंगाली होते हैं, तो अक्सर लोग कह देते हैं वो तो बंगाली है बोले। तो ये गलत है, इस तरीके से भी बहुत ये है। कभी लोग जो सो अरबों को जो सो कहते हैं कि अरे वो तो एड़े हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो जाहिल है, इस तरीके से कहना। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें जो आम तौर पर हम अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की बातें, उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। और वक्त ख़त्म हो रहा है तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हम जो सो सूरह जाशियात भी ख़त्म हो गया, और साथ में 25वां पारा भी इख्तिताम को पहुंचा। हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला हमसे इस कुरान को यहाँ तक हम आ गए हैं, 25वां पारा भी मुकम्मल हुआ। इसी
क्लास में हम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि दूसरा राउंड है। हमारे साथी जो पुराने साथी है, पहले भी हमारे जब कोरोना में हम शुरू किए थे तो एक राउंड पूरा मुकम्मल हो गया, अब ये दूसरा राउंड है। अल्लाह ताला हम तमाम की कोशिशों को भी कबूल फरमाए और हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।